जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा पिलामाने परशुराम भेट कवितार आज आम आग को पढ़ा तेबे चलतु आरंभ करिबा। सदाशिवर धनु भांगिला जेबण ही पुत्र से तोहर काहीं बोली बोइले भृगु गोत्र। सदाशिव हेउछंती महेश्वर बा शिव। परशुराम एठारे राजा दशरथ को रागिकी पचारुछंती, रागिकी कहउछंती कौन कहउछंती कहउछंती जे जो पुत्र तोर सदाशिव महेश्वरंक पिनाक नामक धनु को भांगिछि से पुत्रटी तोर काहीं केउठारे से अछि कुआडे गला से पुत्र तोर बोली एठारे पचारुछंती राजा दशरथंकु। किए पचारुछंती पचारुछंती परशुराम। तेबे आगको पढ़िबा आउ कौन कहउछंती परशुराम देखिबा। ताहार बळे से बजाऊ वीर तुर काहीं अछि पुत्र तो देखिबा नृपवर। एठारे परशुराम आउ कौन कहउछंती कहउछंती जे जो पुअटी तोर सदाशिवंकर पिनाक धनु को भांगिकी आसीछि से पुअटीर बଳରେ आज तू बल देखाउछु ना से पुअर बଳରେ बलियार होई आज तू वीर बाद्य बजाय आसुछु मो सामनारे बोली कहउछंती राजा दशरथंकु। आउ कहउछंती जे काहीं अछि पुत्र तोर से पुत्र केउठारे अछि हे नृपवर तोर से पुत्रटी काहीं देखिबा तार आज केते बळ मु देखिबा पई चाहुछि बोली कहउछंती राजा दशरथंकु। आगु को पढ़िबा। येते बोली परशु दंडे जाई पसई जेणे जीव तेणे दंड भग्न दिसई। दंडे जाई माने सैन्य मानक अंचल से सैन्य मानक दल को कहा जाइछि एठारे दंडे जाई। पसई माने पसी गले जेणे जुआडे तेणे माने से आडे दंड हेउछि छत्र भग्न हेउछि भंग। एते बोली परशु दंडे जाई पसई यह कही परशुराम से सैनिक मानक भितरे से विस्तृत अंचल रे पशिगले जोठारे कि राजांकर सैन्य माने थिले से भितरे से पशि जाइछंती। आउ जेणे जीव अर्थात जो पटे से जाउछंती सेठारे कोण देखा जाउछि सेठारे दंड भग्न दिसुछि छत्र भंग होई जाइछि। सैनिक माने जे जुआडे चाहिले पलाई जाउछंती केही भी सेठारे रहु नाहंती काहेकि ना परशुराम बहुत क्रोधी थिले सेति पई समस्ते पलाई जाउछंती सेठारु। आगको पढ़िबा। रथ गज अश्वे पाइकी पळांती दृष्टि पसर जाए केही न रहंती। किए रथरे पलाई जाउछि तो किए हाथी रे तो किए घोड़ा रे पलाई जाउछंती जे जहा बाटरे चली जाउछंती काहेकि ना काहाको देखि समान एमिति पलाई जाउछंती परशुराम को देखि काहेकि ना परशुराम तांको सैन्य भितरे पशि जाइछंती सही दंड अंचल रे आज से पशि जाइछंती। परशुराम प्रति समस्तंकर मध्य डर अछि सेति पई तेबे पाइके पळांती पाइक माने हेउछि योद्धा वीर सैनिक को बुझा जाए। पाइक कहिले आमे जानिछे जे बिरसा मुंडा पाइक विद्रोह कथा भी समस्ते जानिथिबा। एठी पाइक माने आज छत्र भंग दउछंती काहाको देखि ना परशुराम को देखि दृष्टि पसर जाए अर्थात तांको आँखि जेते पर्यंत अछि माने जेते पर्यंत जाउछि तांको आँखि केही भी रहंतीनी सेठारे केही भी रहु नाहंती समस्ते याडे साडे पलाई जाउछंती बोली एठारे कहा जाई अछि। तेबे आगु पढ़िबा। किए बोलई कोठार न पिटई पुणी किए बोलई न पुण पकाई शिरहाणी। सैनिक मानक भितरु किए कहउछंती कोठार टांगिया द्वारा जेमिति न पिटी दियंती अर्थात कोठार द्वारा टांगिया द्वारा हाणी जेमिति न दियंती जदि कोठार रे पिटी देबे हाणी देबे ताहेले आघात होई जिवो मृत्युर संभावना अछि बोली कहउछंती।
ପୁଣି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ହାଣିଦେବେନି ତ, କାଟିଦେବେନି ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟମାନେ। ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। କିଏ ବୋଲଇ ନ ପୁଣ ନୟନେ ଦହଇ ଦଣ୍ଡ, କିଏ ବୋଲଇ ପୁଣ ନ କାଟଇ ମୁଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ନୟନରେ ଆମେ ଆସିଯିବା, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆଖିରେ ଆମକୁ ନିଆଁ ପରି ଜାଳିଦେବି। ପୁଣି କିଏ କହୁଛି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଭୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? କିଏ ବୋଲଇ ଆହୋ ଆଜ ନେବ ପ୍ରାଣ, ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ଯୋଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମରାଣ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଆଜି ପ୍ରାଣ ନେବ ରେ, ଆଜି ପ୍ରାଣ ନେବ ପରଶୁରାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଆଜି ଭେଟ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମରାଣ, ଯମ ସହିତ ସମାନ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ। ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ ଆମକୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ। ଯମ ସହିତ ଆଜି ଭେଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ, କିଏ କହୁଛି ପରଶୁ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବେନି ତ, ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଜାଳି ଦେବେନି ତ, କିଏ କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମ ସହିତ ମୋର ଆଜି ଭେଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟମାନେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବା, ସୁନିଶ୍ଚିତ ମରିବା ଆଜି ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସୈନିକମାନେ। ତେବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ପଳାବନ୍ତି ସୈନୀ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ, ଝାଡ଼ବାଡ଼ ଓହାଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଇ। ସୈନ୍ୟମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ, ପଛକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଛାଡ଼ରେ, କିଏ ବାଡ଼ରେ, କିଏ ଗଛ ମୂଳେ, ଆଉ କିଏ ବୁଦା ମୂଳରେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ଯାଇକି ବି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥ ରାଏ, ଯେଣେ ଯାଏ ପରଶୁ ତେଣେ ସେ ଗୋଡ଼ାଏ। ଏଠାରେ ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦଶରଥ ରାଜା ଯେଉଁପଟେ ପରଶୁରାମ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଏମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଏଇ 3 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଧାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ନିଧି ମିଳିଲାକ ଯାଇ, ପରଶୁ ଉଭାରିଲା କୋପମୁଖ ହୋଇ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ? ରାଗରେ ପରଶୁକୁ, ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଉଠାଇ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି 2ଟି ଅବତାରଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ରାମ ଏବଂ ପରଶୁରାମ। ତେବେ ଏହି 2 ଅବତାରର ମିଳନ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଇଛି, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।